ओडिशा पुलिस पीएमटी ड्राइवर कट विषय जानिबा ता सहित ओएसएपी एंड आईआरबी रो कट विषय मध्य जानिबा। तो ओडिशा पुलिस पीएमटी ड्राइवर रो कट पाणिबारे टिके लेट हिची काहेकि ना मु मध्य चेष्टा करथिली एनालिसिस करथिली जोथरे कि पीएमटी ड्राइवर रे पिलानकर मार्क केते लेखा अछि सेटा जानिबा को चेष्टा करथिली एवं कट विषय रे आज ए वीडियो रे फुल डिटेल्स रे सब किछि जानिबा। तो ओडिशा पुलिस पीएमटी ड्राइवर रो एग्जाम जहार भी खराब हिची किंबा ओएसएपी एंड आईआरबी रो एग्जाम मध्य जार भी खराब होती तो आपण मैंने के भी मन दुख करने आवश्यक ना कहीं आग को आहरी बड़ बड़ भैकेंसी आसबार अच्छी जो थे कि आपन को बहुत सारा पदवी देखा पाइबे। ओआईएसएफ है, ओडिशा पुलिस होमगार्ड है, तापर आग को एक्साइज कनेस्टेबल एमती बहुत सारा भैकेंसी आग को आसबार अच्छी खूब शीघ्र आसो और आपण मैंने समस्ते जानी जो थे कि मार्च मास सुधा 2025 मार्च मास सुधा बहुत सारा भैकेंसी आपण मैंने देखा पाइबे और बहुत डिपार्टमेंट रे वैकेंसी खाली अच्छी। तो आपण मैंने कहीं भी टेंशन नवा आवश्यक ना। तो प्रथमे जानिबा ओडिशा पुलिस पीएमटी ड्राइवर कट विषय जानिबा। तो आपण मैंने निज निजर आंसर की चेक कर सारी एवं आपणकर स्कोर समस्ते जानिथिबो किंतु एठी गुटे कथा होची बहुत सारा पिला गोटे डाउट अच्छी जे आमे सर फिजिकल प्रैक्टिस करूँ कि ना आमे गाड़ी चलेबा शिखबू कि ना जेहेतु आमर कम स्कोर अच्छी। तो एमती बहुत पिलांकर मनरे गोटे डाउट अच्छी एवं सेमाने कौन होची बहुत सारा यूट्यूब रे सर्च करछंती कटअप वीडियो एवं कटअप वीडियो देखि सारला परे एमिति गोटे गोटे यूट्यूबर अच्छंती जो थे कि आपन को डिमोटिवेट करथांती बहुत मार्क देखि कि किंतु एक्चुअली कटअप को कहीं सठिक इनफर्मेशन दे पारबे नहीं कटअप को लेकिन कहीं कटअप गोटे एमती जिनस देखो सेटा गोटे भितरिया कथा आम से किसी जापर ना केते पिला एग्जाम देछंती एक्चुअली पिलानकर स्कोर केते लेखाएं अच्छी सेटा कौन आम पाखे से डाटाटी अच्छी कि ना आम गोटे प्रिवियस ईयर कटअप किंबा पिलानकर मार्क को देखिकी आम कटअप विषय कहीपर किंतु आम सठिक इनफर्मेशन कटअप को लेकिन दे पारिबा नाही। ताहेले मध्य मु आपनको किछि मार्क कहबी जो थे कि आपणकर से मार्क थिले आपणकर 100% फिजिकल को डाकिबो। तो देखंतु आपणकर जो पदवी थिला एथिरे 405 टी पदवी थिला टोटल ऊपर पीएमटी ड्राइवर। तो यूआर रे थिला आपणकर 116, एसी रे थिला 51, एसटी रे थिला 138। तो टोटल ऊपर 405 टी वैकेंसी आपणकर पीएमटी ड्राइवर पय थिला। प्रथमे जानिबा यूआर पिलानकर कट विषय जानिबा। तो आपण मैंने समस्ते जानिथिबे एठी यूआर रो वैकेंसी अच्छी, एसी रो वैकेंसी अच्छी, एसटी रो वैकेंसी अच्छी एवं एससीबीसी रो वैकेंसी नाई। एससीबीसी रो वैकेंसी नथिले मध्य एठी लेखा हिची जे एससीबीसी रो वैकेंसी नथिले मध्य यूआर रो एससीबीसी पिला पदवी नहीं पारिबे। तो यूआर रो सबु पिला पदवी नहीं पारिबे, एससी पिला नहीं पारिबो, एसटी पिला नहीं पारिबो, एससीबीसी पिला भी नहीं पारिबो। तो यूआर रे कोन हबो कटअप टिके बढ़िबो। तो यूआर रे केते कटअप जीवो तो जदि भी आपणकर स्कोर 33 किंबा 35 रु एभव अच्छी ताहेले आपण रेडी रहंतु आपण को 100% फिजिकल पे डाकिबो। तो आउ गोटे कथा होची आपण माने समस्ते जानिछंती से ओएसएपी आईआरबी कथा हो किंबा पीएमटी ड्राइवर कथा हो एठी कथा होची आपणकर परसेंटाइल मेथड आपणकर सिलेक्शन हेबो। एठी आपणकर रो स्कोर जेति की अच्छी सेटा आपणकर किछि भी काम रे आसीबो नाही कहीं ना एठी जो शिफ्ट वाइज आपणकर एग्जाम होची तो सबू शिफ्ट को समान रखापी तो से आपणकर ए जो नॉर्मलाइजेशन मेथड रखा जायछि एवं सेटा समस्त को से हिसाब रे देखा हबो एवं आपणकर सिलेक्शन करा हबो। तो परसेंटाइल मेथड ही आपणकर सिलेक्शन करा हबो। मन करंतु गुटे शिफ्ट रे आपणकर पिला एग्जाम देछंती 1000 पिला एग्जाम देछंती एवं सही शिफ्ट रे जे सबुठु अधिक स्कोर रखिथिबो तार 100 परसेंटाइल हेबो तापर जे स्कोर रखिथिबो से हिसाब रे आपणकर परसेंटाइल कमी 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 आपणकर परसेंटाइल रो फॉर्मूला अप्लाई करा हबो एवं आपण केते रैंक रे अछंती से शिफ्ट रे आपणकर टोटल केते पिला एग्जाम देथिले से हिसाब रे आपणकर परसेंटाइल आसीबो एवं आपणकर कौ कैटेगरी केते केते परसेंटाइल रो कट ऑफ जाइछि से हिसाब रे आपणकर सिलेक्शन करा हबो। एटा हला परसेंटाइल मेथड। तो यूआर रे जदि भी आपणकर 33 रु 35 एबव अछि आपण माने समस्त रेडी हे जानतु। तापर जानिबा एससी कैटेगरी पिलानकर एससी कैटेगरी रे जदि आपणकर देखंतु एठी 51 टी पदवी अच्छी 51 टी पदवी थिले मध्य जार यूआर सांगरे स्कोर आसुछि यूआर रे जेते कटअप जाइथिबो सेति मार्क जदि एससी पिलाटे आणुछि ताहले से यूआर रो मध्य पदवी नहीं पारिबो। तो एठी कोन हबो टिके कटअप कमिबो आपणकर जदि भी
30 ରୁ ଏବଭ୍ ମାର୍କ ଅଛି ଏସି ପିଲାମାନଙ୍କର ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲକୁ ଡାକିବ। ତାପରେ ଏସଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବି ଯଦି 27 ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି 27 ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସଟିରେ ବହୁତ ପଦବୀ ଅଛି 138ଟି ପଦବୀ ଅଛି ତ ଏଇଟା କମ୍ ନୁହେଁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ 27 ମାର୍କରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଭ୍ ମାର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଡାକିବ। ଆପଣମାନେ ସିଓର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ନିଜ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ଏ କଟ୍ ଅଫ୍ଟି ବନା ହେଉଛି। ଏଇଥିରୁ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ କଟ୍ ଅଫ୍ କମିପାରେ କିମ୍ବା ଏଇଥିରୁ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ କିମ୍ବା 3 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ଟି ଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ରହିବ। କଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ ମାର୍କ କହିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯେତିକି ରହିବ ସେ ପାଖାପାଖି ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥାଏ। ହେଇଥାଇପାରେ 2-3 ମାର୍କ ବଢ଼ିପାରେ କଟ୍ ଅଫ୍ କିମ୍ବା କମିପାରେ। ତ ତାପରେ ଜାଣିବା OSAPN IRBର କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଏବଂ ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ପିଲା ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଅଛନ୍ତି କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହିଁ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କଟ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ କିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ତ ବାଟାଲିୟନ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କହିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ UR SCBC SC ST କଟ୍ ଅଫ୍ କହିବି ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲକୁ ଡାକିବ ସେଇଟା କହିବି। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ଯଦି 55ରୁ ଏବଭ୍ ଅଛି ତ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଡାକିବ। ଆପଣମାନେ ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ବାଟାଲିୟନ୍ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ହୁଏତ କଟ୍ ଅଫ୍ କମିପାରେ କେଉଁ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ବଢ଼ିପାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ କଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ଯିବ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ହଇରାଣ ହେବେ କାହିଁକିନା ଯେବେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 7ରୁ 10 ଦିନ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 1600 ମିଟର ଏବଂ ହାଇ ଜମ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ କି 4.5 ଫୁଟ ରହୁଛି ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜାଣିବା SCBCରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 52 ମାର୍କରୁ ଯଦି ଏବଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ 100% ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ତାପରେ SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 50 ଏବଭ୍ ସ୍କୋର ଅଛି କିମ୍ବା 49 48 ଏମିତି ବି ସ୍କୋର ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଜିକାଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଡାକିବ। ତାପରେ ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି 45 ଏବଭ୍ ମାର୍କ ଅଛି କାହିଁକିନା STରେ ସବୁ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି SCରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ SC STରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ ରହିବ। ତ ST ପିଲା ଯାହାର ବି 45 ମାର୍କ ଏବଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଫିଜିକାଲକୁ ଡାକିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ଟି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଥିରୁ ହୁଏତ କେଉଁ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଏମିତି ବାଟାଲିୟନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉନ୍ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ କି 2-3 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ବି ଆପଣଙ୍କର କମିକି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ 10 ମାର୍କ ବି ବଢ଼ିକି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର ହେଇଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର।